हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे पिलामाने तमनकर जो पॉलिटिकल साइंस रो जो मॉक सीरीज जो चलीथिला जो रिगार्डिंग तमरो जो सीपेट हो बा कोन हो ना सीओईटी एग्जाम हो हला तार रिगार्डिंग जो चलथिला मॉक टेस्ट जो सीरीजटा तार आज हला कोन ना थर्ड मॉक टेस्ट आज सीरीजटा आमे एई जो हमर वीडियो रे कोन करबा आमे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न थॉट आउ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए जो तीनटा पार्ट कोन करबा कवर करबा टोटल हमर अछि केते 50 क्वेश्चंस आउ जो माने कोन करछो ना ऑलरेडी माने जो दुईटा मॉक टेस्ट ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହ ସେମାନେ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ବହୁତ କିଛି ଟପିକ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଇଏ ହେଇଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ନଲେଜଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ନା ନଲେଜ ବି ଗେନ୍ ହେବ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବ ବି ହେଲା ତ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ମୋତେ ବି ଆହୁରି ଟିକେ ଯେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୋତେ ବି କିଛି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବି ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କ ସିୟୁଟି ଆଉ ସିପେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେବ ତ ତୁମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଯେ ହୋଲ୍ ଜିନିଷ तो आम स्टार्ट करवा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखी दियो ये केतरा क्वेश्चन अच्छी ना 1 रु 17टा क्वेश्चन अच्छी देखि पारथबो तो आम स्टार्ट करवा प्रथम फास्ट जे फास्ट क्वेश्चन होची कोन ना हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न फादर भाबरे किए जे कोन होची जणासुना तो एकेडमिक्स में जानछ किए ये हला कोन ना वुड्रो विल्सन जे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तापर हला कोन द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी वाज प्रोपाउंडेड बाय पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमीटा कहा द्वारा प्रोपाउंडेड हेतला किए माने पॉलिटिक्स एंड डाइकोटोमीटा कौन ना जे टू मेक सेपरेट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स माने कौन हला जे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो इवोल्यूशन लो जे पांचटा स्टेज थाए ये पांचटा स्टेज रो जे फर्स्ट स्टेज होची को पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी जोते कौन हला ना पॉलिटिकल साइंस रु एडमिनिस्ट्रेशन रो अलग करी तो सेपरेट डिसिप्लिन करिया पई चेष्टा कराइतला आउ एटा फर्स्ट स्टार्ट करते किए ना तमर वुड्रो विल्सन स्टार्ट करते तो आर ए जो डाइकोटोमीटा आल्सो प्रोपाउंडेड किए हेबो ना हमर वुड्रो विल्सन तापर नेक्स्ट को जीबा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जे 3 नंबर क्वेश्चन कहूची या जे एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ए जो डेफिनेशन के देथिला एटा बहुत इजी डेफिनेशन जानिथिबा दरकार समस्त आर आंसर होची के ना आर आंसर होची एलडी व्हाइट कोन कहितले ना एटा कहितले तापर नेक्स्ट होची कोन ना 4 नंबर क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ पोस्ट कर्व इज एसोसिएटेड विथ पोस्ट कर्वटा जो पोस्ट कर्वटा कास्ट एसोसिएटेड तो गोटे ही आंसर हम लुथर गुलिक कारण पी फॉर प्लानिंग ओ फॉर ऑपरेटिंग एस फॉर स्टाफिंग डी फॉर डायरेक्टिंग सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग आर फॉर रिपोर्टिंग बी फॉर बजेटिंग ये कथा कहते पोस्ट कर्व कॉन्सेप्ट देथिले किए ना तो लुथर गुलिक तो कहते तापर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीटा का द्वारा प्रोपाउंडेड तो आंसर हला किए ना एफ डब्ल्यू टेलर फ्रेडरिक विल्सन टेलर तापर आमर आंसर हम सी है मुझे स्पीड अप करुच्ची ओनली जे डायरेक्ट आंसर गुड़ा कही रखुच्छी आ जोटा किसी डाउट हम तुम कौन कर कमेंट माध्यम जनइब आ भल लगे निहत कमेंट कर निहत कमेंट कर और सब्सक्राइब कर शेयर कर है मत भी खुशी लगे आहरी बहुत सारा वीडियो तुम आने तो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन होची ब्यूरोक्रेसी एज एन आइडियल टाइप वाज कन्सेप्चुअलाइज ब्यूरोक्रेसी बा आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की कॉन्सेप्ट देथिला ना गोटे ही लोक जे हला ब्यूरोक्रेसी आइडियल टाइप बोली कहितला सेला मार्क्स वेबर तापर हला जेटा 6 नंबर बी तापर जो 7 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी गोटा फीचर नुह तो हायरार्की इंपर्सनालिटी चारिस्मेटिक अथॉरिटी रूल बेस्ड फंक्शनिंग तो हायरार्की हम गोटे फीचर इंपर्सनालिटी गोटे फीचर रूल बेस्ड फंक्शनिंग गोटे फीचर माने रूल बेसिस रे सब किछि फंक्शन हम तो चारिस्मेटिक अथॉरिटीटा एटा नुह हला तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो 8 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना आमर जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एमर्ज एज ए रिएक्शन एगेंस्ट जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीटा क्या एगेंस्ट कौन है एमर्ज होता तुम देखीदियो क्या एगेंस्ट से कही आमर जो जी जन्म नहीं क्या एगेंस्ट ना 8 नंबर है कौन आंसर बी जे साइंटिफिक मैनेजमेंट आ भर देख यहाँ कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट हम मन रखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहता है कौन ना गोटे आम जो मैनेजमेंट को गोटे ऑर्गेनाइजेशन को गोटे मेकानिस्टिक करदे ओनली जे ह्यूमन बीइंग तार बिहेवियर को किसी स्टडी करियानी तार से केते कौन स्ट्रेस नौ तार जो आमर साइकोलोजी को किसी स्टडी करा ना ओनली गोटे मेकानिस्टिक वे माने ओनली स्टडी करा माने सी है कौन ओनली पैसा खटिबो काम दियो पैसा दियो सरीगला कथा कि कथा बुझा जीवन किसी किंतु ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहूँ कौन ना जो ह्यूमन बीइंग को तुम कौन कर तुम ऑर्गेनाइजेशन इनवॉल्व कर तो तार जो साइकोलोजी को स्टडी करिया दरकार अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलोजी जे यू शुड ट्रीट आउ मैनेजमेंट से कौन करा दरकार ना ट्रीट करा दरकार हेले कौन हम गोटे कंपनी गोटे इंडस्ट्री गोटे ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चली पार तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कुछ
କ'ଣ ତାର କିଛି କହୁଥିବ ଯେ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିଓରି କ'ଣ କହୁଥିବ ମେକାନିଜିମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ ବା ମେକାନିଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ। ତ ସେଇ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଲା କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଓରି। ତାପରେ ହଥର୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହଥର୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନା ସେ ଏଲ୍ଟନ୍ ମାୟୋ। କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଟନ୍ ମାୟୋର ଥିଓରି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, ତାର କେଉଁ ଥିଓରି ଏଲ୍ଟନ୍ ମାୟୋର ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଓରି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ୱେର୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇଟା କିଏ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା ନା ଆନ୍ସର୍ ହେବ କିଏ ନା ହର୍ଜବର୍ଗ। 10 ବି ନା 10 ବି ନୁହଁ ସି, ଯେ ମାକ୍ଗ୍ରିଗର ହେଲା। ମାକ୍ଗ୍ରିଗର ହେଲା ତୁମର ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା କିଏ ନା ମାକ୍ଗ୍ରିଗର ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଏଜ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାଜ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ବାଏ। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର କୋର୍, ଏଇଟା କିଏ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋକସ୍ ହେଇଥିଲା ବେଶୀ ନା 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ବି ହେଲା ହର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଥିଓରି ବା ରେସନାଲ୍ ଚଏସ୍ ଥିଓରି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି। ତ ତାପରେ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ରେସନାଲିଟି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ଦେଖ ସେଇ ହର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ସେ ହିଁ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ରେସନାଲିଟି କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ହର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ୍ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 12 ବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦେଖ, ଆଉ ତୁମମାନେ ପଜ୍ କରିକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଦିଅ ଆଗେ, ତାପରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏମର୍ଜଡ୍ ଆଫ୍ଟର। ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କାହା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏମର୍ଜ ହେଲା, ଦେଖ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 1 ନା 2 ନା ମିନୋବୁକ୍ କନଫରେନ୍ସ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍। ନା 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କିଏ ନା ମିନୋବୁକ୍ କନଫରେନ୍ସ 1968 ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମିନୋବୁକ୍ କନଫରେନ୍ସ, ଆ ପରେ ପରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଏମର୍ଜ ହେଲା କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ବା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କହିପାରିବ ହେଲା। ଏ ହିଁ ମେନ୍ ଇଏ ଥିଲା ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମିନୋବୁକ୍ କନଫରେନ୍ସର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଜନ୍ମ ହେବାର ଯେ ମୂଳ ଦାୟୀ କିଏ ନା ମିନୋବୁକ୍ କନଫରେନ୍ସ। ତାପରେ হুইচ ভ্যালু ইজ মোস্ট এম্ফাসাইজড ইন পব্লিক আডমিনিস্ট্রেশন, যে পব্লিক আডমিনিস্ট্রেশনে কেউ ভ্যালুটা কু বেশি কম করা যায় না এম্ফাসাইজ করা যায়, দেখ এফিসিয়েন্সি নিউট্রালিটি সোশাল ইকুইটি না ইকোনমি। তো দেখ এইটি দেখ ফোকস দেখ এনপিএ মানে নিউ পব্লিক আডমিনিস্ট্রেশন, নিউ পব্লিক আডমিনিস্ট্রেশন কোটি কাহাକୁ বেশি ফোকস করে, দেখ যে তোমার এইটি আসবে কোটা না সোশাল ইকুইটি, দেখিব তার 5টা 6টা ফিচর থিব, তা ভিতর হলা এইটা সোশাল ইকুইটি গোটে। 14 নম্বর হলা সি। তারপরে 15 নম্বর କ'ଣ ହେଉଛି ନା 15 নম্বর क्वेश्चन ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ, ଏନ୍ପିଏ ଗଲା ଏଟା ଏନ୍ପିଏମ୍ ଯିଏ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ହୁଡ୍, ଯିଏ ଆମର ଯାହାର ଫାଦର ଯେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଡିରାଇଭ୍ କରିଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏନ୍ପିଏମ୍ଟା କ'ଣ କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି ନା ୱେଲଫେୟାର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ମାର୍କେଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ଫୋକସ୍ କରୁଛି ସି ବି 15 ବି ହେଲା ସି କ'ଣ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ହେଲା द कनसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली आसोसिएटेड विथ कनसेप्ट ऑफ मेन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशनटा है क्या सहित कौन है बेसी आसोसिएटेड, देख डेवलप कंट्रीज, सोशलिस्ट स्टेट, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आउ क्लासिकल थियोरिस्ट। 16 नंबर आंसर है किए ना सी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशनटा से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मान स्टडी करने कनसेप्टा आसीला बा ये कनसेप्टा अणा जाता कहार ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीर जो होल जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने है तांकर एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट करने ये कनसेप्ट आसला। 17 नंबरटा है कौन ह्विच स्कॉलर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड वैल्यू न्यूट्रालिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले वैल्यू न्यूट्रालिटी उपरे किए फोकस करथिला बेसी। तो 17 नंबर देखी तो ऑप्शन साइमन ना वाल्डो ना वेवर ना गुलिक, किए ना 17 नंबर आंसर है किए ना बी कौन डुइट वाल्डो है। ये वैल्यू न्यूट्रालिटी उपरे कौन करता फोकस करथिले ना क्रिटिसाइज करथिले है, वैल्यू न्यूट्रालिटी को बेसी क्रिटिसाइज करथिले है। देख स्ट्रांगली क्रिटिसाइज ना ये ही वैल्यू न्यूट्रालिटी बेसी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते कहीं ना एटा ही मेन करछि कौन ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाको कौन करछि ना आमर ये कर दउछि कौन ये रिलेवेंट कर दउछि। तो कौन करू ना आमर से वैल्यू न्यूट्रालिटी बदलते वैल्यू बेस्ड हो जाओ है। तापर एटा पड़ला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, तापर जीवा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1834। देख वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रथम क्वेश्चन है कौन हु रूट द बुक द रिपब्लिक। रिपब्लिक बईटा किए लिखि ना है प्लाटो। द प्लाटोज आइडल स्टेट वाज रूल्ड बाय, प्लाटोर आइडल स्टेटा क्या द्वारा रूल्ड हुए बा किए शासन करे प्लाटोर आइडल स्टेट से लिखे ना फिलोसोफर किंग। तो है 19 नंबर सी। तापर 20 नंबर जे अरिस्टोटल डिस्क्राइब मैन एज डेस, जे अरिस्टोटल कौन करछि ना मैन को रही था मुझे जूम कर दूँ तुम मानक हम भल जे अरिस्टोटल कौन करते ना मनीष को कौ भाव में कौन करते ना डिस्क्राइब करते मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल है। तापर which work is written by Aristotle, Aristotle द्वारा को वर्कटा लिखा होता है। Aristotle द मोस्ट फेमस बही हूँ कौन ना पॉलिटिक्स। तापर
ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ପ୍ରିନ୍ସର ଅଥର କିଏ, ଯେଉଁ ବହି ପ୍ରିନ୍ସର ଅଥର କିଏ ନା ହେଲା ମାକିଆଭେଲି। ତାପରେ ମାକିଆଭେଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍, କାହାକୁ ବେଶୀ ମାକିଆଭେଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଥିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ସେ ଦେଖ ମାକିଆଭେଲି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥିଓରି ଜାଣିଥାଅ। ଯେ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଏଥିକ୍ସକୁ ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ, ପଲିଟିକ୍ସରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଯଦି ଏଥିକ୍ସଟା ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ପଲିଟିକ୍ସର କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିଁ ରହିବନି। କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଏଥିକ୍ସକୁ ହଟେଇ ଆମକୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲା କ'ଣ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମୋରାଲିଟି କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ବି ସେ କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ପଲିଟିକ୍ସରୁ ବି ଦୂର ହେବ କ'ଣ ନା ରିଲିଜନ୍ ବି ଦୂର ହେବା ଦରକାର ପଲିଟିକ୍ସରୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଆମର ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର କନସେପ୍ଟଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସେନ୍ସରେ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା କିଏ ସେଟା ମାକିଆଭେଲି। ସେ ରିପବ୍ଲିକାନିଜିମ୍ର ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରେନେସାଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରେନେସାଁ କିଏ ମାକିଆଭେଲି। ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟିର ଯୁଗ ତାରି ପାଖରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାକିଆଭେଲି ପାଖରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ହୁ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସଭରେଣ୍ଟି। ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସଭରେଣ୍ଟିକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସଭରେଣ୍ଟି ଜାଣିଥାଅ କିଏ ନା ହବ୍ସ। ହବ୍ସର କନସେପ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସଭରେଣ୍ଟି। ଲକ୍ର କନସେପ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଲିମିଟେଡ୍ ସଭରେଣ୍ଟି ବା ତୁମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସଭରେଣ୍ଟି। ଆଉ ରୁଷର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି, ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ୱେଲରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଭିନ୍ଦା ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ, ଲେଭିନ୍ଦା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ନା ହବ୍ସ। ତାପରେ ଜନ୍ ଲକ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ଜନ୍ ଲକ୍ କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କାହା ସହିତ ନା ଦେଖ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋନାର୍କି ନା ସୋଶାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ସହିତ ଅବଭିୟସଲି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ହିଁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ଲିମିଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଲିମିଟେଡ୍ ସଭରେଣ୍ଟିକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ସୋଶାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସହିତ ହିଁ ଲିମିଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଲିମିଟେଡ୍ ସଭରେଣ୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ବି ହେବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲକ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍। ଲକ୍ ମତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରାଇଟ୍ସଟା କେଉଁଟା କରିଥିଲା? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଲକ୍ ତିନିଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି। ଏଇଟା ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି 27 ବି। ହୁ ପ୍ରପୋଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍, ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ର କନସେପ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଲି କିଏ ନା ସେ ହେଲା କହେ ନା ରୁଷ। ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ତୁମ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ମାନେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ଯେ ମିଡ଼ିୟମରୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିବ ବା ବହୁତ ସମୟରେ ବି ଇଜି ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିବ। ତ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା, ଦେଖିଛି ସବୁ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯେଉଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଯେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ, ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଥିଓରି ୱାଜ୍ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ। ଏଇ ଏବେ ହିଁ ଗଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ହବ୍ସ ଲକ୍ ରୁଷୋ ଥିଲା, ତା ତଳେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଟେସ୍କୋ ଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆସିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କିଏ ନା ମଣ୍ଟେସ୍କୋ। ମଣ୍ଟେସ୍କୋ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର କାହା ସହିତ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ସବୁ ପାୱାରଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସେପାରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କେହି କାହା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେନି ନା ଯେପରି ଭାବରେ ମାନେ ଚଢ଼ିକି ନିଜେ କାମ କରିବେନି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ। ସେ କହୁଥିଲା କ'ଣ ତା ଥିଓରିଟା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରି ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜିମ୍ କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ସେ ହେଲା କିଏ ନା ଜାଣିଥିବ ସେ ହେଲା ବେନ୍ଥାମ୍। ଯେ 30 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ନା ବି ହେଲା। ବେନ୍ଥାମ୍ର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜିମ୍ ଅଛି ସେ। ତାପରେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସେମ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେନ୍ଥାମ୍ର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ବେନ୍ଥାମ୍। ସେ କହିଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ମାନେ ୟୁଟିଲିଟି କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଆମେ ପାଇପାରିବା ବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜଟା ଠିକ୍ ୱେରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ପିପଲ୍ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ହାପିନେସ୍ ଥିବେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିବ କିଏ ନା ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ କହୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ନା କେବଳ ସେ କହୁଥିବ ଯେ ନା ୟୁଟିଲିଟି କେବଳ ମେଜରିଟି ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା କହୁଥିବ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ କିଏ ନା ବେନ୍ଥାମ୍। କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ବେଶୀ ରହିବା ଦରକାର ନା କି ଯେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍ କେତେ ଅଛି। ସେ କହୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ସେ କହୁଥିବ ଆମର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ କିଏ ନା ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍। ଆଉ ବେନ୍ଥାମ୍ ଆମର ଯେଉଁ କରୁଥିବ କାହାକୁ ଫୋକସ୍ ବେଶୀ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହୁ ଗେଭ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍। ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଛି ନା ସିଏ ହେଲା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ। ଏଇଟା ସେ ଡିରାଇଭ୍ କରୁଛି କାହା କତରୁ ନା ହେଗେଲ କତରୁ ଡିରାଇଭ୍ କରୁଛି ଯେ ତାହାର ଯେଉଁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିମ୍ କତରୁ ସେ ଡିରାଇଭ୍ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ। ଆଉ ସେଇ ତାକୁ ସେ ଦେଉଛି କ'ଣ ନୂଆ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍। କିପରି ମେଥଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେ କହୁଥିବ ଥେସିସ୍, ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍ କନସେପ୍ଟ ଦେଉଥିବ ସେଇ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ରେ କିଏ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। According to Marx, the state is an instrument of stateଟା କାହାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ଟାକୁ କେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଇଏଟା କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ୍। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରଟାକୁ କେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରୋଲେଟେରିଆନ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ସେମାନେ କିଏ ନା ସେ ହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ସେଇମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି।
तापर नेक्स्ट है कौन लास्ट हूँ तुम जो क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉटर जे हुईच आइडियोलॉजी एम्फासाइजेस क्लास स्ट्रगल कहा कौ कौ आइडियोलॉजी क्लास स्ट्रगल फोकस करे सेटा मार्क्सिज्म जे कार्ल मार्क्स थॉट है क्लास स्ट्रगल जे जिते कौन है जिते कैपिटालिस्ट मैंने अत्यधिक भाव में शोषण करेंगे आसो एमती टाइप जे समय जिते कौन हम उभय कौन करेंगे उभय स्ट्रगल करेंगे उभय उभय कौन करेंगे संग्राम करेंगे मैंने कनफ्लिक्ट लगे क्या भितर ना कैपिटालिस्ट आउ तुम प्रोलेटारिएट भितर हेप्स हेव नट्स मैंने सर्वहारा और मालिक मान भितर कौन स्ट्रगल चलो यही जिनसा देखिए ना आम कार्ल मार्क्स जोटा ना हूँ कौन क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स भी बहुत सारा जिन देखिए डायलेक्टिकल मेटालिज्म हिस्टोरिकल मेटालिज्म क्लास स्ट्रगल तापर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म तापर है थ्योरी ऑफ एलिएनेशन है कमोडिटी फेटिज्म एवं बहुत सारा कनसेप्ट देछि के ना कार्ल मार्क्स तापर जी नेक्स्ट तुम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स देखि पारथुबो केते केते क्वेश्चन पर्यंत अच्छी ना 35 रु 50 नंबर क्वेश्चन आउ तुम मैंने जानि परिबो जे कोन नेक्स्ट वीडियो आमे कौ टॉपिक ऊपर आनिबा ना मिक्स एई टाइप रो मिक्स आनिबा ना हमर कोन स्पेसिफिकली कोन निर्दिष्ट टॉपिक ऊपर आनिया तुम मैंने कोन करिवो कमेंट मते जणाई दियो हला नेक्स्ट वीडियो सेई ऊपर आसीबो आ मॉक एमि चालुथबो किंतु कंटिन्यू हला मिक्स रे तो आउ निश्चित भाव तुम कौन कर ना गोटे कमेंट दे दिए तुम मन के भल लगी तापर है कौन ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करे क्या स्टडी करे ना ओनली कन्स्टिट्यूशन ओनली गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल सिस्टम कंपेरेटिवली इंटरेस्ट रिलेशंस एटा हम 35C है 35C हम एनसर जे कंपेयर जे पॉलिटिकल सिस्टम को केवल कन्स्टिट्यूशन केवल गवर्नमेंट को नुहे कन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट आसी जाए क्या भितर अंडर ना पॉलिटिकल सिस्टम अंडर आसे जो होल पॉलिटिकल सिस्टम को कौन करे ना कंपेरेटिव स्टडी करे ए देशर से देश से सब देश को कौन करे पॉलिटिकल सिस्टम को कौन करे ना स्टडी करे किए ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स तापर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन हूँ कौन बिहेवियरल अप्रोच इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एमर्ज्ड आफ्टर बिहेवियरल अप्रोचटा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से केबे कौन है ना जन्म नेला से हम कौन ना आमर एनसर कह देख कौटा हम ना वर्ल्ड वार ना 2 ना कोल्ड वार ना फ्रेंच रिवोल्यूशन सतीश आमर एनसर है कि ना बी कौन है वर्ल्ड वार 2 सेकेंड वर्ल्ड वार जो अच्छी 1945 पर कौन है तुम आरंभ है कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन जहाँफल कौन है पॉलिटिकल साइंस को गोटे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस रे परिणत कर दिगला यही रिवोल्यूशन है मेन रिजन जो कौन बिहेवियरल रिवोल्यूशन तापर है कौन द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पॉपुलराइज्ड बाय पॉलिटिकल सिस्टम कंसेप्ट की पॉपुलराइज कर डेविड ईस्टन आंसर है कि ना ए 37 है कि ए से ही कौन है पॉलिटिकल सिस्टम कंसेप्ट यूज करता आ तार बही भी था से जो पॉलिटिकल सिस्टम ऊपर बहीटा था इनपुट आउटपुट एनालिसिस विथ इनपुट आउटपुट एनालिसिस कास्ट एसोसिएटेड ना सेटा है कौन डेविड ईस्टन सहित डेविड ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम जो कनसेप्ट से जो बिहेवियरलिज्म बेसी कौन करता ना तुम इनपुट आउटपुट एनालिसिस कनसेप्ट से देता है तार बिहेवियरलिज्म देता से सहित कौन है से जो पॉलिटिकल सिस्टम को ऊपर जो स्टडी करुच्ची से पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी कर उपाय बा जो वेटा से कौन करता ना गोटे मेथड देता है कौन ना इनपुट आउटपुट एनालिसिस है कौन ना डेविड ईस्टन तापर नेक्स्ट है कौन ना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोचटा क्या द्वारा डेवलप होती ना गैब्रिएल आलमंड द्वारा कौन होती डेवलप होती सी कौन ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकर बा सपोर्टर बा स्कॉलर आउ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कौन कहूँ ना एक्चुअली कहूँ कौन ना जे डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शंस डिफरेंट फंक्शन बा स्पेसिफिक फंक्शन से कौन करती ना से फंक्शन करती आम केवल जो गोटे स्ट्रक्चर को स्टडी करते नुहे बरं डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी कराया पड़ो डिफरेंट स्ट्रक्चर कौ टाइप कौन फंक्शन करती स्टडी करा पड़ो जो अंडरस्टैंड करने कौटा को होल पॉलिटिकल सिस्टम को तापर नेक्स्ट जे आलमंड क्लासिफाइड पॉलिटिकल फंक्शंस इनटू पॉलिटिकल फंक्शंस को आलमंड केते टाइप रे कौन करछि ना डिवाइड करछि 40 नंबर आंसर है कि ना डी 7 प्रकार कौन पॉलिटिकल फंक्शन को से कौन करछि ना क्लासिफाइड करछि जे पॉलिटिकल कल्चर इज एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल कल्चरटा कनसेप्टटा का सहित एसोसिएटेड माने का सहित जड़ित अछि ना सी है कि ना आलमंड एंड भरवा कौन होता से माने कौन देते ना पॉलिटिकल कनसेप्ट बा पॉलिटिकल कल्चर कनसेप्ट से माने ही देते तापर जी नेक्स्ट तांकरी कनसेप्ट तांकरी बहीटा है कौन ना आम सिविक कल्चर ये सिविक कल्चर कनसेप्ट से मैंने ही देते बहीटा ही सही लिखी किए ना आलमंड एंड भरवा तारे 43 कौन कहूँ ना 43 कहूँ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ मॉडर्नाइजेशन थ्योरीटा क्या एसोसिएटेड ना तुम देख ना मार्क्स आलमंड हंटिंगटन लेनिन ता हम किए ना हंटिंगटन सहित सैमुअल पी हंटिंगटन से ही देता कौन कनसेप्ट जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन से देता से भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सहित से ही रिलेटेड अच्छी है 43 आंसर है कि सी डबल डबल रोस्टो ये टाइप बहुत अच्छा डबल डाल बहुत थिंकर अच्छा जो मैंने कौन है मॉडर्न थ्योरी सहित रिलेटेड तो व्हिच बुक इज रिटेन बाय सैमुअल हंटिंगटन हाँ सैमुअल हंटिंगटन सहित कौटा एक्चुअली तार बहीटा ये भितर कौ बहीटा कौन सैमुअल पी हंटिंगटन लिखी 84 नंबर आंसर है कि ना है ए जे पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज तार डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ कार डिपेंडेंसी थ्योरीटा है कौन आंडर गुंडर फ्रांक रवि आउ सेटा
ଯେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମଡର୍ନାଇଜେସନ୍ ଥିଓରିଟା ହଣ୍ଟିଂଟନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରୁଷ୍ଟୋ ଆଉ ରବର୍ଟ ଡାଲ୍ ଏଇମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଏଟାର ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବନି କିଏ କହିଲ ତମର ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଇମାନୁଏଲ୍ ଆଲଷ୍ଟାଇନ୍ କିମ୍ବା ତମର ରହିଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଗୁଣ୍ଡର ଫ୍ରାଙ୍କ ସେମାନେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର କିଏ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରି ସହିତ ସେମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍। ତ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରିଟା ଆମର କ୍ରିଟିକ୍ କରିଥିଲା କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନା ମଡର୍ନାଇଜେସନ୍ ଥିଓରି। ତ 45 ହେଲା ସି ହେଲା। ଆଉ କିଏ କହିଲେ ତମର ଲେନିନ୍ ଇମାନୁଏଲ୍ ୱାଲଷ୍ଟାଇନ୍ ଲେନିନ୍ ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ରହିଲେ କିଏ ନା ଆଣ୍ଡର ଗୁଣ୍ଡର ଫ୍ରାଙ୍କ ଏମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ଆମର ଆସିବେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରିର କନସେପ୍ଟରେ ଏମାନେ ଆସିବେ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରି କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ହେଲା। ତାପରେ 45 ଗଲା ତାର 46 ଯେ ହୁଇଚ୍ ସ୍କଲାର ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପଲିଆର୍କି। ପଲିଆର୍କିଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ଟେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଫ୍ରି କୁଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା କୁଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ହୋଲ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେ ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ କରିଦିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେବ। ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି କୁଇଜେସ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଫ୍ରି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ହେଉଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତୁମମାନେ କେଉଁଟାରେ ନେବ। ତାପରେ 46 ହେଲା କ'ଣ ହୁଇଚ୍ ସ୍କଲାର ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପଲିଆର୍କି। ପଲିଆର୍କି ସହିତ କେଉଁଠି କିଏ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନା ସେଟା ରବର୍ଟ ଡାଲ୍। ରବର୍ଟ ଡାଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ପଲିଆର୍କି। ପଲିଆର୍କି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ କହୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ନା ପଲିଆର୍କି ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେନି ହେଲା। ଯେ ଡେମୋକ୍ରେସି ହେଉଛି କ'ଣ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ବା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। କିନ୍ତୁ ପଲିଆର୍କି ସେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେନି ହେଲା। ଏଇ କନସେପ୍ଟ ସେ ଦେଇଥିବ ପଲିଆର୍କି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେନି ନଟ୍ ଫିଉ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ଫିଉ ବା ନଟ୍ ଅଲ୍ ବଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେନି। ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ। ଆ ଭିତରୁ କିଏ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଏ ନା ଡୁଭର୍ଜର ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ତୁମମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ନୁହଁ। ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଲିଗାଲ୍ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ୍ ଆଉ କ୍ରସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ନୁହଁ ନା ଓନ୍ଲି ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା 48C। 48C ହେବ କ'ଣ ନା ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଫିଚର୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା এইটা হল କ'ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଯେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ତୁମର ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଚର୍। ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଚର୍। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ଆପ୍ରୋଚେସ୍ର ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚାରିଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ୍। ଏଇ ଚାରିଟା ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ତା ସହିତ ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ତୁମର ବିହେଭିୟରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୋଷ୍ଟ ବିହେଭିୟରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ତ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ ତାପରେ ପରେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଭଲସେ ଷ୍ଟଡି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ଟା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନୁହଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରେ। ତ 48 ହେଲା ସି ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତାପରେ 49 କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଫୋକସେସ୍ ମୋର୍ ଅନ୍। କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରେ ନା ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ। এটা হবে 49 বি সি প্রসেস এন্ড বিহেভিয়ার উপরে ফোকস করে। দ মেন অবজেক্টিভ অফ কম্পারেটিভ পলিটিক্স ইজ টু কম্পারেটিভ পলিটিক্সর মেন অবজেক্টিভটা কোণ না 50 নম্বর হচ্ছে মেন জিনিসটা হল কোণ না প্রেডিক্ট করা যে পলিটিকাল বিহেভিयर एक्चुअली କେଉଁ ଭଳିଆ ପଲିଟିକାଲ ବିହେଭିयर एक्चुअली एक्जिस्ट करछि इन द सोसाइटी और इन द पॉलिटिकल सिस्टम ताकू ही कौन करे ना स्टडी करे कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ସେଇଟା ହିଁ मेन ऑब्जेक्टिव कहि परिबो बा अदर वे रे कहि परिबो जे कोन ना टू स्टडी बा टू कंपैरेटिवली स्टडी द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स एक्जिस्टिंग इन होल ओवर द वर्ल्ड। हाँ এইটা হল কোন তার মেন ফিচর। তো এটি হল কোন তো আজির सब जिन सरीगला। तो 50 नंबर क्वेश्चन सब सरीगला। जो भल लगी निहत लाइक करेंगे शेयर करेंगे बहुत सब्सक्राइब करेंगे कमेंट निहत भाव दिंतु। आउ जो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे बहुत सब्सक्राइब करेंगे। आउ तुम कमेंट मध्य जापर कौन केते कौन भल लगे आउ कंटिन्यू कौन करवा कौ टपिक कौन सब जिन तुम कमेंट मध्य जापर। धन्यवाद।